So, hello everyone! Welcome to our EE600 series featuring plane geometry. And for our 5th episode, titled General Quadrilaterals, Part 2. Yun. So, let's start with rhombus. A rhombus is an equilateral parallelogram. The lengths of all sides of a rhombus are equal. So, si rhombus is isa lang po siya sa mga parallelogram, kaso lang ang length sa iyahang sides are equal. So basically kung ang iyahang length sa sides, all length sa sides are equal, di mura ra gyapon siya square, di ba? So kaso naka tagilid lang siya. Yan na. Kaya na siya. So na, let's say equal na iyahang sides ha. So sa first niya giingon, area is equal to base times height. So kung naamoy height nga dire kana na h na inyo niya kanang dire sa ubos is ang inyong b or ang base, pwede niyo makuha yang area gamit lang na area is equal to base times height. Okay? So isa pod nga yang formula sa area is equal to a squared sine. So kung naamoy rhombus yan nagyan na siya, no? Yan. Inyo ang length sa side kay gitawag ninyo A, kana A. So kanin ninyo mao ni ang kaning angle diri mo nang alpha. Yan. So ang inyong formula ana is area is equal to A squared sine alpha. Yan na lang siya. Okay? So what if diagonal naman pod ang iyang given? So drawing tag rhombus na pod. Yan. Yan na, no? Unya, natay diagonal. Yan na siya. Yun. D1 ni mo na. Unya, diagonal 2 ni mo ni. Na. Yan na. Okay? So, kung kanin diri nga diagonal, tawago na to si D2. Ya, kaning isa diri kaning longer niya nga diagonal na si D1. Yan. So ang iyang formula sa area karon is 1/2 D1 times D2, di ba? Pero ana siya diri sa ubos, the diagonals of rhombus are perpendicular bisectors. Unsay pasabot sa perpendicular versus bisectors? So kung nag-cross ng duha nimo ka diagonal dira, ang angle in between two diagonals is 90 degrees. Yan. 90 degrees, 90 degrees, and 90 degrees. Yan. Okay, kuha ninyo. Napa siya isa giingon. The diagonals of a rhombus bisect the vertex angles. Yan. Sa pasabot sa bisect, gito nga in equal. So kani diri na is equal na sila. Kana sila duha na equal. Same ra gyapon dira na equal o dira equal na sila duha. Okay? I-divide 2 lang niya. Okay? So para mas masabdan, mag-proceed ta sa atong example. Example number 1. If the longer diagonal of a rhombus is 10 cm and the large angle is 100 degrees, what is the area of the rhombus? Yun. So una na to buhaton kay naaman ta sa geometry, no? So most likely tanan almost mga question sa plane geometry or sa geometry jud kay more on drawing. So kani start ta with a drawing rhombus. Bahalag dili perfect gud, basta ma-illustrate lang ninyo. Yan. Ana siya? The longer diagonal. Longer ha timan So kani ang longer diagonal, di ba? Kani nga part. Yan. Ang length daw na is 10 cm. Yan. And the large angle is 100 degrees. Asa man ang large angle ani? Di ba kani man diri kay mo may nakabuka compared nin diri. So diri ta kana 100 degrees. Yun. What is the area of the rhombus? Unsay area? Wala man ni sa tong formula kon gayna, no? Gi-present. So kailangan nato mag
modify sa iyang mga gipanghatag nga formula. So since given man ang kani, ang longer nga diagonal, ato na lang pangitaon ang sides. So kani x o kani x. Diba? Ana man si kuan, ana man yang rule gaina nga tanan sides ni rhombus equal ang sides, diba? Equal ang length nila. So kung x ni siya diri x po ni diri sa baba. Okay? Sige. So nakuha naman nato nga ana, unsa man atong sunod buhaton? Maggamit ta og cosine law, diba? Yan. So unsa may cosine law gani? A squared is equal to b squared plus c squared minus 2bc cos a. Ana. So, kung si a nato mao na si 10, ana, si b nato mao na si x gyapon, ang angle a nato mao na si 100, yan. So, ato na lang ilista para di mo maglibog, no. So, si a nato given. So, a nato is equal to 10 cm. B is equal to x, C is equal to x, A nga dako or angle A is equal to 100 degrees. Yan. Kompleto na. So, diretso ta sa solution na. Kailangan tayo formula gay na. Solution. Yun. So, i-apply na to ang cosine law. A squared, so 10 squared is equal to x squared plus x squared minus 2xx cos 100. Yan. So, kung ato ni siyang ikuan, i-shift solve, ang inyong answer ani sa x squared ninyo is equal to 42.602. Naka-squared pa na siya, wa pa na to gi-square root. Ato lang sang i-leave nga ingana. Okay? Sige. So, na tayo x squared. Unsa may yang gipangita gani? What is the area of the rhombus? So, kung nanatay x na to, ato na lang ko ng x kani. Yan. So, kung ato nang ko ng x ana, ang answer ana karon is equal to 6.527. Yan. Anang x. Karon anang x niya, unsa pa may lain formula nato gamiton para makuha ang area? Formula. Yan. So, naaman tayo duha ka side, di ba? Given ang side ug ang iyang interior angle kana x and 100 degrees. So, ang formula ni area niya karon is equal to a squared sine alpha. Yun. So, nahitabo karon nga ang a na to mao na siya ang x. So, diretso na ta dire. Area is equal to x squared sine a. Ayan. So, area is equal to, sa man ng x, 6.527 squared sine 100. Yun. So, atong area sa ato ang rhombus karon is equal to 41.95 square centimeter. Yun. Ana ra kadali si rhombus. Kaso, sa first niya nga given, napamoy lain nga pangitaon niya, no, before mo maka plug in sa formula. So medyo tricky lang siya, pero pag daghan na mog problems masolve aning about sa rhombus or about sa quadrilaterals, mas maswito na mo unsayang mga tricks. Okay, so next. The length of the side of a rhombus is 5 cm. If its shorter diagonal is of length 6 cm, what is the area of the rhombus? Note, the angle between the diagonal lines is 90 degrees. So, based ni siya sa kato iyang rules gaina nga gihatag. Okay? So, sa tungod na buhaton ani, atong i-drawing ang rhombus. Yan, siya. So, the length of a side of a rhombus is 5 cm. Islat na to, 5 cm. Yan. Na siya. If its shorter diagonal is of length 6 cm, kani, shorter. Yun. Is 6, di ba? 6. So, kung tungaon ta na, mahimo siya og 3 og 3. Yan.
Diba? Sunod, what is the area of the rhombus? Yan, area gihapon tong ipangita. So unsa na tong buhatan ani karon para makuha na tong area? So, para sa ako para mas madali ta, atong buhatan og katong longer diagonal. So, since gibisect man na nila ilang kaugalingon dira, equal gyapon na sila, di ba? Yan. Unya kani sa center, di ba? 90 degrees man ang angle kana. Yun. So, makuha na tong x ana karon, di ba? So, kung ato nang igawas ha, igawas na ko karon. Nagyana na siya. Yan, kani x, kani 3, kani ang 5. So, unsa na to pagkuha si x? Gamitan na to tong katong trigonometric function sa triangle. So, 5 squared is equal to 3 squared plus x squared. Yun. So, makuha na tong x na to dira karon is equal to pila man? Diba 4 lang na siya? Yan, given na 4 na siya. Kani 4. So ang total nga diagonal niya kana karon is 8 na, diba? So di ba gaina atong gi-state nga formula na ta. Gi-state na to nga pag given ang duha ka diagonal, ang area niya nga gamiton is 1/2 D1 times D2. Yun. Solution. So, area is equal to 1/2. Pila ang diagonal 1 na to? Let's say katong shorter or 6. Nya ang longer is 8. Yun. Area is equal to 24 square centimeter. Dali, ramanday kayo, no? Basta, makitaan lang nato. Yun sa nato pag drawing. Plaster lang nato siya. Okay? Sige. Since master na mo sa rhombus, proceed ta sa atong next nga topic, which is all about rectangle. Yun. So, si rectangle is nabilong gihapon sa quadrilateral. Nga naman, quadrilateral, upat ang sides. Yun. So, rectangle. A rectangle is an equiangular or equal interior angle parallelogram. Equiangular ha. So, unsay porma ani niya? Siyempre, rectangle nag-ana. So, di ba, yan na magporma si parallelogram. Kaso, dili equal ang interior angle. Si rectangle, equal man na kay 90 degrees dira, 90 degrees diri, dira o dira. Yun. So, kasagaran, kani, mo na yung ginatawag nilang base. Kani ang height. So, usahay, ana siya dire, si length of base, sometimes called length. Nya si length of height, sometimes called width. Diba? So, ana siya, area sa rectangle is base times height. Very easy. Pang grade 3 ra ninyo na. So, example da. The length of a rectangle is 4 meters more than 5 times its width. Find the area of the rectangle if its perimeter is 68 meters. Yun. So, dili man da ingon nga basic lang ang yang question, no? Na man day twist. So, una na to baton. Okay. Is drawing na to ang ato ang rectangle. Yun. Ana siya, the length of a rectangle is 4 meters more than 5 times its width. So, pasabot. So, kung natay width dire, yan, ang length daw niya is equal to 4 meters more than 5 times its width. So, 5 times the width plus 4. Yun. Yung ana lang. Kunya, iyang perimeter is 68. Okay? So, say formula. Atong gamiton. Formula. Unsay una na to formula? Diri sa tasa perimeter. Perimeter. So ang perimeter sa rectangle is 2 times length plus 2 times width. Yan na lang. So unsa pay lain na formula tong kuhaon? Napatay area. So area sa rectangle is equal to length times
width. Yan. Sunod, solution ta. So, perimeter is equal to 2L plus 2 width. So, atong i-substitute, 68 is equal to 2 times L. 5W plus 4 plus 2 width. Yan. So, kung ato na siyang i-shift solve, natay width nga equal to 5 meters. Yan. Okay. Natay 5 meters nga width. So, unsaon na to sunod? Atong kuhaon na pod ang area. Area is equal to length times width. So, area, unsa may length niya? 5W plus 4 times width. Yan. So, area na to karon is equal to 5 times W nga 5 pod plus 4 times 5. Yun. So, mo na natong area karon. Area na to is equal to 145 square meter. Yun. So, dili siya ingon nga sayon kaayo kay tungod rectangle lang siya. No, di na to siya isi-isihon kay naa siya ay mga twist. So, makita ninyo, dali ran pod masundan unsay pasabot niya, no. Kabalo lang mo aning 4 more than 5 times, kabalo lang mo plastaran na, kuha na ninyo ang area. Right? Sige. Isa pa ta ka example. Or dili na, diretso na ta square na. Square. So a square is an equilateral, equal length of sides and equiangular. Yan, equal interior angle, parallelogram. Yan. Kung si rhombus gaina, equal ang sides niya, di ba? Pero dili siya equal ang angle, interior angle niya na equiangular. Kay lailahi man og angle tong ato ang rhombus. So si square kuan siya unique kay tungod equal lang iyang sides, equal po ang iyang interior angle. Okay? So kung mag-drawing tag square, syempre kabalo na mo sa square, yan na lang. So kung mao na iyang side A, mo po niya iyang side A kay equal ra man tanan. So pagkuha sa area sa square, kanilang area is equal to A squared or side squared. So tagan ta mo example. A circle with radius 6 cm is circumscribed around a square. Yan. Di ba? Na-discuss nato ni last time. So, what is the perimeter of the square? Yan. So, unsay pasabot? Ang circle na to, nagpalibot daw, circumscribed, nagpalibot sa square. So, ang square na to, nasa sulod. Yun. Yan. Ano siya? What is the perimeter of the square? So kung radius daw sa circle kani radius maklaro. Radius nga 6. Yan. What is the perimeter of the square? So saon nato ni karon. So di ba kung ato ning isumpay didto kana 6 pud ni diri. Mo na ang diameter, di ba? Kanya ang side niya kani, let's say kani x na lang na dira og x pud na dira. X pud na sa taas ug diri sa ubos, di ba? So unsa atong gamiton? Pythagorean theorem siguro tano kay naaman tay kung igawas ha kani nga part kani lang. Yan. So ato nang igawas, yan ni nagporma karon. Nagyan na. Yan. So muna itong x dire, x kani ang 12. So right angle man Pythagorean theorem. So 12 squared is equal to x squared plus x squared. Yun, makuha na tong x na to is equal to 6 square root of 2. Yun. So, 'di ba ang perimeter sa square is equal to 4a. Kay i-plus naman nimo tanan x plus x plus x plus x is equal to 4 times x or 4 times a or 4 times s kung depende sa inyo nga variable. So ako kay a na lang sa tong gamiton. So perimeter is equal to 4 times 6 square root of 2. So ang perimeter sa atong
square karon is equal to 24 square root of 2 centimeters. Yun. So, very easy ra kayo no. Kay I think na tackle naman ninyo gikan pa mo elementary. Dong high school pa jud. Hantod na karon college, okay? So, wala na rason nga mali mo ani kay murag kung hatagan mo ani sa inyong board exam pohon, murag bonus na lang siya nga question no. So, malipay na mo mahatagan mo ngani. Okay? So, proceed ta sa atong next topic. Mag-move on na ta sa atong quadrilateral. Dito na punta sa polygon. Yan. A polygon is a closed geometric figure. Polygons are named according to the number of sides. Yan. So, kung sa previous na to, ang tawag sa four sides kay quadrilateral or tetragon na adri kini kaduha. Kita ninyo? Yan. Mana to ga atong last nga discussion. So, si three sides, triangle, na pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, and etc. Daghan kay na. So, I think kailangan ninyo dili lang pud kayo memorize on, familiarize lang kung pila ka side ni siya, unsay pangalan niya, kay naa sa board exam manggod na imo gawas ngayon niya. Mungutan na siya si icosagon, pila ka buok ang sides or pila ka buok yang diagonal. So dapat kung wala mo kaila kang icosagon, mali na mo daan, di ba? Tagna-tagna na lang. Pero kung kaila mo, kabalo mo unsaon siya pag solve. Yan. So kibali mo na siya ang basic ninyo nga fundamental nga kailangan para makabalo mo unsaon ang next ninyo nga buhaton. Okay? So regular polyhedron or regular polygon. So a regular polygon is a polygon having equal length in all its sides. Yan. So ginatawag siya regular ha pag length niya sa sides niya equal tanan. Pero pag dili siya equal ang mga length niya, irregular syempre. So example ta ha og drawing niya. Na equal na lang ta dire. Yan. Diri sa namin isa. Yan, equal tarawat. Yan, tanawa lang ninyo tarong. Alright? So, unsay tawag ani? 5 sides man. So, 5 sides siya. Ang tawag is pentagon. Okay? So, kung mo na imong center, yan. Naatay line na gana dira. Mo ni atong angle, beta. Unya kani, mo ni atong theta. So kung i-extend po na to na yung side, dira kani tawag niya is alpha. Unya kung kaning gikan diri sa pikas nga endpoint, padung diri nga point kana tawag na diagonal. Diba si diagonal kay ang line nga nag-cross inside a polygon. Yan, mo na siya dira. So kung natay line gikan diri padung dito sa taas pod, nagana siya dira na diagonal pod na siya. Okay? So daghan kay tag mga formula para ani. Yan. So ana siya diri, n is equal to number of sides, theta interior angle kani, alpha exterior angle kani diri, ug beta ang central angle. Yun. So first niya nga formula is sum or S of all interior angles. Yan. So S niya kani is equal to n minus 2 times 180. Yan. So makabalo mo kung pila ang sum sa interior angles niya kung kani yung gamiton nga formula. So ang n, di ba, number of sides. For example, naatay, example lang na to ha. Naatay number of sides nga 4, quadrilateral na. 'Di ba? Kabalota nga ang total sum of angle sa quadrilateral is 360. So i-try ninyo solve. 4 minus 2 times 180.
Yan, kuha na ninyo 360. Sa triangle, kay 3 raman na. 3 minus 2 times 180. 180 rapod. Okay? Yun. Sunod, value of each interior angle. Yan. Kung wala mo kabalo pila yung interior angle, kada isa, kani nga formula. Theta is equal to n minus 2 times 180 over n. Yan. So, value of each interior angle. Uy, balik-balik man siya, no? Mali ni. Exterior angle ni siya, dire. Kani. Isa na to na... Isa na. Exterior na siya, dire. Exterior. Yan. So, value of each exterior angle. So, alpha is equal to 180 minus theta, or alpha is equal to 360 degrees divided by n. Yan. Sunod, sum of all exterior angles. So, ang total sa tanan exterior angles, 360 degrees. So, value of each central angle. Yan. Central angle kanang beta, di ba? So, 360 degrees divided by n lang. Number of diagonals kani. Ano suki kay sa board exam. So, n is equal to 1/2 n times n minus 3. Yan. Or pwede po, gamitan ninyo katong combination sa stat, probability and statistics. So, n, combination of 2 minus n. Yan, diretso na na. Okay? So, since familiar na mo sa mga formula, mag-try ta og examples. So, example number 5. The sum of the interior angles of a given regular polygon is 3,600. Patay. How many diagonal lines are there in the polygon, diba? Suki kayo jud. So, isulat na to. Kaya di man na to ni madrawing. Kaya ba ito kabalo? Given sum of the interior angles. So, S is equal to 3,600 degrees. How many diagonal lines are there in the polygon? So, sa ito'y formula, atong gamiton aning sum formula. So, timanan ninyo ha, sum of interior angles. So, ang formula para makuha ang sum of interior angles is S is equal to n minus 2 times 180 degrees. Yan. So, makabalo ta sa n karon. Pero, ang iyang magipangita is diagonal lines. So, ang diagonal lines is n is equal to 1/2 n times n minus 3. Yun. So, na ta. Kompleto na. Solution na ta karon. Solution. So, gamiton na to ng first na to nga formula. S is equal to n minus 2 times 180 degrees. So, 3,600 is equal to n minus 2 times 180. Yun. So, nanatay n karon or number of sides which is equal to 22. So, karon nanatay 22 sides nga polygon. So, since nanatay number of sides, kuha na po na to ang number of diagonals. So, number of diagonals is equal to 1/2 times n minus 3. Yun. So, number of diagonals is equal to 1/2. N na to is 22 times 22 minus 3. Yun. So, number of diagonals is equal to, pila man? 209 diagonals. So, kung kuan pa nino, kung wala ta kabalo sa formula, wala jud ta ka, di jud na to makuha ang answer. Nga naman, laliman ka ng 209 ka diagonals imong i-drawing, di ba? So, medyo hago na. Takes time na para sa inyong board exam nga mubo ra kay oras. So, dapat kani familiarize lang gud. Okay? Sige. Let's have another example. So, if an interior angle of a regular polygon measures 108 degrees, what is the measure of the central angle? So, karon central angle na pagipangita.
So na tay given sa tao na. Yan. So ana siya ang measure daw sa interior angle of a regular polygon. Yan, interior angle which is atong theta is equal to 108 degrees. Yan. What is the measure of central angle? Atong beta is atong gipangita, di ba? So formula. Unsa may formula nga atong gamiton para makuha nato ang beta or ang iyang central angle. So di ba ang formula ni central angle gaina is beta is equal to 360 divided by n. Pero wala man tay n, di ba? Number of sides. Wala ta kabalo. Ayan. So unsa na to pagkakuha sa atong number of sides? So gamitan nato tong formula ni interior angle nga theta is equal to n minus 2 times 180 over n. Yan para makuha na tong n. So karon kompleto na tong formula, diretso na ta sa ato ang solusyon. Yon. So ato sa ning unahon kani kay para makuha na tong n, di ba? So theta is equal to n minus 2 times 180 over n. So theta nato is 108 is equal to n minus 2 times 180 over n. So kung ato nang i-shift solve sa atong calculator, atong answer sa atong n ana karon or of number of sides niya is equal to 5 sides lang na siya. Or pentagon, di ba? Pentagon lang na itong makita. Yun. So karon, kuha na to ang measure sa central angle. So beta is equal to 360 divided by n. So beta na to is equal to 360 divided by 5. So ang atong beta karon is equal to 72 degrees. Yan, mo na ang measure sa ihang central angle. Again, unsa kay na central angle? Kung atong i-draw ato ang pentagon, yan na, di ba? 5 sides. Kana dira. Yan, mo na ang 72 degrees. Okay? Kuha. So, another pa jud nga example. Find the number of sides in a regular polygon if the measure of an interior angle exceeds 6 times the measure of an exterior angle. Patay. Grabe na, unsa naman ni siya yung question, no? Murag gi-twist-twist na niya gamay. Kay sayon ra daw tong formula base. Yan. So, pangitaan na itong pamaagi ni. So, ana siya una, di ba? Find the number of sides in a regular polygon. So, ang yatong gipangita or ang given na to na yan. So, unahon na itong gipangita n, di ba? So, regular polygon, if the measure of an interior angle theta exceeds 6 times the measure of the exterior. Yung maning interior na to nya ang alpha exterior. Yun. So dito ta sa tong formula. Sa ingon niya si interior exceeds 6 times the measure of exterior angle by 12. Yan, sobraan daw siya og 12, di ba? So kung ato nang ibuhatan og formula, ang kurma na niya karon si theta ana siya, interior angle exceeds 6 times the measure of an interior angle kana exterior angle by 12. Yan. Ana ra siya ang iyang formula karon. Okay? So unsa may formula ni theta para makuha nato? So si theta is equal to katong na n minus 2 times 180 over n. Unya si alpha is equal to 360 over n. Di ba na sila common? N ra ilang variable. So ato na silang ipang substitute dito karon. Yan. So solution na ta. Yun.
So theta, sa ato na substitute ha, theta is equal to 6 alpha plus 12. Yun. So theta na to is n minus 2 times 180 over n is equal to 6 times 360 over n plus 12. Diba? So makuha na tong n na to dira karon nga equal to pila man? 15. Yan. 15 sides. Dali ra kayo no. Sabton lang gamay. Pero lisod good tanawan ng kuan ang question. Pero pag imong i-applyan na og formula or solution, makita na nimong katag. Alright? Sige. So since murag kabisado na kayo ninyo ang kaning mga polygon, mag-proceed ta dito sa areas of a regular n-sided polygons. Ayan. So kabalo naman mo sa basic concept ni polygon, karon ang ihahanap pong area. Okay? So first formula yang gihatag, polygon is inscribed in a circle. So inscribe ha, inscribe. So pasabot si polygon naa sa sulod. Yan, let's say nagyana siya tara. Yan, wala tong polygon. So na siya radius diri nga r. Yun. So ang formula daw ana is 1/2 n times r squared sin 360 divide n. Unsa ganin na si n? N is equal to number of sides. Yun. Okay? So second nga formula, polygon is circumscribed in a circle of radius r. So kung nada tay circle nagyana, ang atong polygon is asa man? Naa sa gawas nagyana. Lang na. Okay. So radius niya dire kani r lang gyapon. So mo na yang formula. What a is equal to nr squared tangent 180 over n or 1/2 p times r. Saan ang p? Perimeter. Okay? Sige. Sa next niyang formula gihatag, polygon is circumscribed in a circle of radius r. Same lang gihapon. Pero ang kalahian niya, let's say, yan nilagyan drawing ta. Yan na, atay polygon nag-surround ra na. So radius r. Pero dili na siya given. Ang given niya is ang sides kana. Yan mo na given niya. So ang formula niya na karon is 1/4 nx squared cotangent 180 over n. Yan. Tulo ra ka formula inyong memorization. Kuha na ninyo. Alright? Sige. Atagtag example. So sa first nga first nga ito formula gihatag katong polygon is inscribed. Okay? So what is the area of a regular octagon? Octagon ha? Inscribed in a circle of radius 10 cm. Inscribed. So pasabot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, sama na siya. Draw. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. So inscribed in a circle. Susulod siya sa circle. Ano lang. So pasabot, katong first nga formula atong gamiton. So ato din i-recall unsa atong nga formula. Area is equal to 1/2 nr squared sin 360 over n. Kana. Diba? So kabalo naman ta dayon sa ato ang formula. I-identify na to unsa na yang mga given. Given radius is equal to 10. Nya, sa pa na siya sides or n na to. Unsa man ang octagon? So octagon means 8 sides. So diri na magamit kung familiarize mo sa mga names nila, di ba? So karon, kompleto naman ta. Pwede na to
i-plug sa atong formula diretso. So area is equal to 1/2. Ang n nato is 8. Ang r nato is 10 squared sine 360 over 8. Na, kung ito nang diretso i-plug sa atong calculator, ang atong area dapat ana is equal to 282.84 square centimeter. Yun. So dali rin siya ha, kay na siya formula daan. Okay? So another example for the formula number 2. So find the area of a regular pentagon circumscribing a circle. So iyang gipalibutan na ang circle. Ani. Pentagon. Sama ng pentagon? Diba? Pentagon is 5 sides. Ano lang? Mauta no? Resagti na lang. Ana. Natay circle nagpalibot sa sulod. Ana. Na. Turo na to be. Para circle sa taon na. Yan. Okay. Sunod. Natay pentagon. Nagyan na. Resagti na lang na. Nag-cross-cross naman. Yun. Ana. Radius daw niya is 10 cm sa circle. So sama na touch din na, 'di ba? So 10 cm. Yun. So find the area of a regular pentagon. So sa to kung makabalo ta area sa regular pentagon circumscribing a circle. So pasabot katong area is equal to n r squared tangent 180 over n, 'di ba? So nanatay formula given sa tadayon. Radius yang gihatag 10. Ang n na to pila ka sides ang pentagon? So pila ka sides ang pentagon? Natay 5 sides. Yun. So kompleto naman ta, diretso na ta i-plug sa atong formula ang atong mga given. So area is equal to 5. Ang r na to is 10 squared tangent 180 divided by 5. Yun. Nanatay area karon is equal to pila man? Area na to is equal to 363.27 square centimeters. Yun. Very easy lang no? Plug lang sa formula. Okay? So ang next nato nga example is all about katupong sa ato ang formula number 3. So ana siya, what is the area of a regular hexagon ha, whose sides are measuring 10 centimeters each. Yun. 10 centimeters each. So atong buhaton ani hexagon man, identify nato, 'di ba? Identify nato ang formula or later na kung saan nato ang given na by radius, wala, ang sides lang ang gihatag, which is mo to ang x nato, 'di ba? X is equal to 10 centimeters. Yan. Sa pila ang gihatag? Number of sides, 'di ba? Pila man ka buok? Hexagon man. So, na siya 6 sides. So, formula. Unsay formula sa atong polygon pag given ang sides? So formula niya is area is equal to 1/4 n x squared cotangent 180 over n. Yun. So ang area na to, kung ato na nang ipang plug in diretso sa atong solution, area na to is equal to 1/4. Ang n niya is 6. Ang x niya is 10 squared cotangent 180 over 6. Yun. Nanatay area nga makuha nga equal to 259.81. 259.81 square centimeters. Yun. Kuha na ninyo. Okay. So, humana ta sa mga formula sa polygon. So what if ang ihatag
Tawag na po sa ato is similar polygon. Sa pasabot ani. Ano siya? Two polygons are similar if their corresponding angles are congruent and the measures of their corresponding sides are proportional. So, if natay polygon, mag-example lang tag buang-buang nga polygon, no? Ayan na lang. Kana nga polygon, na siya area. Diba? Tawagan tag area 1. Unya, kung ato na siyang i-copy, unya, pagamyan, wala ibag-o na to sa sides niya, sa angle niya, same. Ana, gihapon. Na. Kaso, gamay-gamay lang siya. Na siya area 2. Yun. So, natay formula ana, mauning nasa baba. Area 1 over area 2 is equal to length 1 over length 2 squared. So, unsay na kang length 1 ug length 2? Either kani, basta same inyong kuhaan ha. Kani, ana, L1, L1 ta. Ana, L2 niya. Either kani pod, ana, depende sa inyo asa mo kuha nga side. Basta same mo og ikuhaan. Yan, kung ang diagonal dire, diagonal pod ana inyong kuhaan. Paana pod inyong kuhaon. Alright, nasabtan? Sige, tagtag example para masabtan. So the corresponding diagonals of two similar polygons have lengths 4 and 5. Yan. If the area of the larger polygon is 75, find the area of the smaller polygon. So drawing tag polygon, yan na. Yan na isa gamay-gamay, yan na lang. So the diagonals of two similar polygons, ang isa 4, ang isa 5. So kani dire 5 kay syempre dako man siya, kani kay 4. If the area of the larger, kani siya, is equal to 75, find the area of the smaller polygon. Yan. So, dito na ta, plug sa formula. Area 1 over area 2 is equal to diagonal 1 over diagonal 2 squared. So, unsa man tong area 1? Let's say kanina lang, area 1 ag area 2. Area 1 is 75 over area 2 is equal to diagonal 1. So, syempre, si area 1, si diagonal 1 dito kang area 1. So, 5 na siya dira over 4 squared. So, makuha na itong atong area 2 is equal to 48. Yun. So, dali ra kay siya. Basta same lang atong kuhaan dyan. Another example. So, the areas of two similar polygons are 81 and 121. So, drawing sa tag polygon. Yan, gamay-gamay. So, area 1 is equal to 121. Area 2 is equal to 81. So, if the perimeter of the smaller is 45, yan, na siya perimeter is equal to 45. Kanya, find the perimeter of the larger polygon. Yan. Wala. So, di ba si perimeter is the sum of lengths lang niya. So, pwede ra na ito idiretso. So, area 1 over area 2 is equal to perimeter 1 over perimeter 2 squared. Yan. Basta, ang importante, length siya atong ibutang. Nga same sa ila duha. Okay? So, area 1 na to is 121 over 81 is equal to perimeter 1 over 45. Yan. Square na to na. Makuha na tong perimeter 1 is equal to 55. Yun. Dali ra kayo no. Basta makabalo lang ta unsay concept niya. Right? So, yun. We are done with plane geometry. Hope you learn a lot from our lesson today. And see you to our next series, which is integral calculus. So, munting paalala lang guys ha. Study hard, discuss and share ideas with your friends, and stay healthy. Peace.